Salamat sa advice sa December ha. Okay, uyab. Nay, uyab. Hey, kay. Good night, good night. Good night. You're so awesome, Lawrence Lim. It's Lawrence Lim with the W. Pam, 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 pam. Bin Laden in the Ano house. si Kuya Bon yan? Ano to? Shot na to. You kick my dog. Ano mo? Aray ko. Taas na kwarto. Hello. Miss Goku, asang abot pa. Miss Goku. Last day. Rastaman. Yuhu. Ganyan ba? Anong kanta mo itong Soja ba? Ay, ito lang Soja na kubot itong sasabihin to si Dave. Soja na pikas. Nadilis pikas. Ay, sa tumoy. Dol sa exit. Dol sa exit niya. Sudlan niya ito, napos ito. Sige, salamat kayo Dola. Thank you, kuya. Amping-mamping. Salamat kayo sa pagpapalita. Ilang mo tuloy niya. Kuya, sa ito. Thank you. Uy, sabi nga yan. eBay. Joke. Terrorist in the house. Turbo mo si Idol, tulog na eh. Abot, pabot nga. Ano? O, yung mga souvenirs mo. Yes, bawal ako phone. Why did you kick my dog? Yung mga si Benjamin sa akin ba? Sa atong UA ba? Jam na siya mo. Bukaw ka. Danggit, pero ka, sige lang. Salamat sa advice sa December ha. Okay, uyab. Nay, uyab. Hey, kay. Good night, good night. Good night, good night, good night. Sorry sa disturber. Huwag na mo si Jackson. Kumbuli, Jackson eh. Kumbuli, nahiyapan. Sorry ko, ikaw ko yes. Hindi ako gaya. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Ingat-ingat sa radiate from Edmonton ba yan bukas? Ingat sa biyahe. Ay, ingat. Bus Jun. Nga, punta doon sa Edmonton nga. Thank you. Sipa ko sa boyfriend ko. Success, success. Good night. Pero Shout pa sa Goku. Shut up! In the house! Terrorist in the house! Bus, hindi Bombay yan. You kick my dog. Uy, Mi, mahal ang signature ko. Mahal si Goku. 100,000. Goku! DJ Bombay. Ay, DJ Bombay. Si Goku. Hello! Hi, Goku. Beautiful girl. Jose Marichan. Ano siya, di Sige nga, balbasin na si Goku eh. Pasok na. Pasok na. Baka wag na daw. Pasok na. Kasi ate tari. Eh guys, tama na. Si ate mo pa. Ate, kasawa ka na. I heard a rumor through the grapevine so bold. Lawrence Lim got a million stories untold. From green jokes, conspiracies, and edits with flair. You gotta follow him, baby, if you dare. Your feed feels empty without his magic touch. He got the blues and the laughs that you crave so much. With a click and a follow, you'll find some relief. Lawrence Lim's social media, a digital belief. Click, subscribe, don't miss a trick. Now, hey, leave your worries and come on, click today. Lawrence Lim's got the content right in line. Follow him now.